ya mingi sana. Hakuna siku sheferi ya Buringi au Luita inaweza shinda vile ya Kamituga. Aucun jour. Balitosha wale madepite wapi? Balitosha wale madepite wapi? Territoire ya Mwenga, territoire ya Uvira na territoire ya Baraka Fizi na Shabunda. Tuko na kapasite ya kuweza kujigaramia na kujigeukia shiefek. Klamu kubwa ya Anselme Njungu na ndio ilikuwa lit et c'est parmi vitu yenye tuma wanatosha Anselme Njungu parce que niko bila prone juu ya province de Lila. Tufanye province de Lila. Kabakiane na kwabo na sisi bakiane ilikuwa ya kwetu inateseka sana. Kisigaliwa ijapokuwa uchaguzi iliendelea le 21, le 22, le 23, le 24 mpaka le 27 waliendelea kuchagula watu wengine, lakini sisi tunapiga aksanti kwa kura yenye ilifanyika le 20 Desembre, ndio ilikuwa siku officielle ya uchaguzi. Watu walichagula Anselme Njungu, watu walichagula President Moise Katumbi, watu walichagula parti Ensemble pour la République mu territoire ya Mwenga. Mara tena ujambo mpendwa msikilizaji na mtazamaji wa Lega Media TV, umekuwa umetusubiri muda wote. Na hii leo ni hapa mjini Kamituga ambao tunakuja kwenye maandalizi ya mkutano hii ambao bwana Anselme Njungu, kinara upinzani wa tarafa ya Mwenga kwa upande wa Ensemble pour la République yake Moise Katumbi Chapwe, atakuwa anaendesha huko maeneo ya Tangila kunako chumba cha mikutano cha Tangila, ambao kabisa watu wengi wanakuwa wanajiandaa ili kuja kutazama nini ambao Anselme Njungu atakuwa anazungumza kwenye mkutano hii. Mimi ni Estash Babu, kamera nashikiliwa na Johnson, na yeye unatazamia ni Lega Media. Usisahau basi kujiunga nasi na unatumia nambari hizo alama kujumulisha 243 993 707585, au vile unaweza tuandika Lega Media, utatupata popote ulimwengu pote. Unaweza pia vile kulike video hizi, kushare na kusubscribe, kusambaza kupitia video mbalimbali yani kwenye mitandao mbalimbali, ili wengi waende na kutupata. Tunasema tena vile kwenu nyote ambao mnakuwa mnatufuata, karibu sana na kwa ujio mwema tena ambao mnakuwa mnatuandalia, mnatufuata kwenye television, simu ya mikononi na kila kitu ambao mnatazama. Tuende pamoja kwa kipindi hiki. Mashamba. Balisema hivi tusikilizane. Balisema hivi Mwenga hatuwezi kuita shefu beau-frère juu dada yako haiko wao. Asante, hakuna problema. Mimi natafuta sema hivi. Territoire ya Mwenga hatukuwake babaguzi. Le territoire de Mwenga est hospitalier. Ukienda Kitemba utakuta Barundi biko pale wanataka kusomeki. Na tulikana nabo sans problème. Ukienda utakuta huko Banyarwanda biko kule. Walikuwa tumika ku société someki na tulikana nabo sans problème, hatuya semaka. Kamituga oye. Acha niwaambie neno moja. Kulikuwa mtu mmoja alikuwa hapa, kila siku alimuianga hapa nyuma ya kanisa. Alikuwa mtu. Tulikala naye hapa Mkamituga, hatukujuaka. Shi vingine wa generation ya mtu. Kama wakujuaka Bakongomani. Mesaba Banyarwanda walikuya kule kufika hapa. Akawajua. Ndio kwanza sistema kufanya kusukula. Nakumbuka sistema kusukula. Banyaanza enda basukula, ndio shit tunakia chikuta manake kumbe tunakalana mwenyewe, hakuwaki Mkongomani. Kamituga hatuko babaguzi.
bandugu yetu wa mingi ya territoire y compris Walungu, Kabare na ingine mafasi wanakuja wanatafuta kazi hapa wanaishi. Lakini sikia niwaambie, bakubwa wa politisien ya Walungu ya Kabare biko natafuta kutuingizia chuki hapa mteritoire ya Mwenga. Kesho kesho mtasema tunawachukia. Kamituga oye. Hakuna siku mteritoire ya Mwenga tusikilizane. Nombre ya maandole ya Kamituga iko ya mingi sana. Hakuna siku sheferi ya Bulindi au Luija inaweza shinda vile ya Kamituga. Balitosha wale madepite wapi? Balitosha wale madepite balitosha wa 15,000 wa 16,000 kwa balifere de sorte que tusivote huko bafanye manigansi ya mamashini tuza bangalie watu waze kuvote nyuma pour que bangalie kisikani faire passer batu ya kwa bokulu. Mais ces gens ne vont pas travailler pour l'intérêt du territoire de Mwenga. Abatatumika juu ya territoire ya Mwenga. Ndio maana ulisikia mimi nasema ole kwetu. Kamituga jambo. Mie sitatoka, nilikuya mie sitatoka. Kama nikunimaliza wataimalizia. Hapana kumaliza Kamituga jambo. Anselme anakuwa nani, atakuwa nini kisha uchaguzi. Malalamiko ziko tu. Anselme atabakia tu depute. Anselme iko na mzigo. Iko tu pale mzigo yake ya Mwenga. Kuko mtu mwenye hawezi ambia kama Anselme iko depute. Anselme ndio babeti. Il a voté Anselme 2 fois, 3 fois. Anselme. Kuko mtu mwenye hawezi kuambia aitiki. Sasa mimi nitoke lashe niache kuikala pamoja na population. Na nilisema kama ndakuwa pamoja na kila siku. Nilisema kama sitaende kala mbali. Na nilikuya. Niko hapa. President Moise amesema tutengeneze chama yetu ya Ensemble pour la République. Pamoja na Ensemble viko mbebe mkono. Watoto wa Moise lakini mbebe mkono. Asante sana. Anselme achana na Moise. Parce que les gens wanasema non, comment expliquer tuko tunapata sauti inaharibika inaenda hivi wende kwa chama ya pouvoir. Bandugu wapenzi. Tuko na watoto wetu tutawatia machini. Balienda muyense. Balienda mlimi. Balienda ile kantitima. Balienda mlimi. Balienda mafdesi, balienda mlimi. Mimi Anselme sitaenda kwa zile machama sawa. Nilikuwa très sollicité depuis kwa karibu yangu barajo. Après avoir kuniangusha mweleka balianza kuniita. No kuye huku unaona tutakufaa hivi tutakufaa hivi. Nimechimbia gouvernement. Musaidie kwanza bale ni mlikuwa. Ona watoto wetu ya Mwenga.
Sikialiwa. Kwa majina naitika kwa jina la Wilonja Kakubwa Olivier. Ulizo yangu iko moja. Shie batoto ya teritoria ya Mwenga tulichagua chama ya Ensemble pour la République à 90%. Malheureusement, bakafanya ile yenye walifanya pour chama ya Ensemble ianguke kwetu kwa territoire. Ikifikia wakati bana investir gouvernement mpya na banapatia mtu mmoja, kandida mtu mmoja wa Ensemble poste mu gouvernement. Besoin yetu shii tuone mtu wa Ensemble soit gisi papa Njungu haende turepresente. Ukipata ile opportunité baba, unaweza ikataa kutumika juu kwa faida ya hilo chama yenye ilipita, au unaweza kutumika kwa faida yetu shie population yenye tuko nyuma yako na tuko na besoin yenye iko mwei. Ndio ulizo yangu hii. Mimi nasema shukrani kwa gizi ya kuona papa Njungu hapa. Tulisikia komantere ya mingi na ya mingi nifenikana na ya mingi ikapita. Sema hii hautaikala watakupiga masasi. Iko ulizo na iko pia kusema, lakini baba usituachilie tukale na wewe hapa. Tulikuwa na liwa Vende wewe na Moise Katumbi. Tutakuwa tu ya mzuri. Tunapenda tujue Ensemble na pareni ni kotea basheni ya territoire ya Mwenga. François Ulu. Kwa majina anaitwa Kamakete Kibata Pacific. Ninapata sana audition ya honorable Anselme Njungu. Ninapenda neno yake mwana anasema vita inaendelea. Mais question yangu ni hii. Quels sont les mécanismes yenye unaweza mettre en application pour que Mwenga ijikute mpen yake même prochaines élections zenye zitakuwe? Absence. Majina inaitika katika majina naitika kwa Jeka Ibukila Odrisage. Ndio tunakubali kama maeleksio ilikuwa inapitikana le 20 Desembre, ulipita na tinganya kutosha. Tunaishuhudia sie tulikuwa tunatumika mabiro de vote, siseme kama ikiwa ndani, lakini sur 600 attendus mon bureau de vote 200 ndio wanavote. Ile ingine 400 ilienda wapi? Kisha tunajasikia kulitokea résultat ya 70% mu niveau territoire ni Matinga hivi na ibada, lakini baba tunakuuzia macho Ngana ulituletea president hapa kwetu, japo kwa sasa kwa Mandure na alifika hapa alipatiliwa ma étant de besoin, japo kwa Afrika sawa kisi kuenda kumashi baba kwa faida ya territoire ya Mwenga, au kwa hata pendekezo moja ya kupatia baba president Moise Katumbi namna gani maeleksio ya 2028 ya bado kwa kutengeneza tena mwingine. Asante, ninasema nashukuru. Nasema jambo naitwa majina la msimamo hai. Mimi niko na ulizo juu ya eleksio ilipita kuhusu shia watoto wa teritoria ya Mwenga. Niko na matumaini ndani ya teritoria ya Mwenga
ndani ya Grand Kivu tulichagua Moise na 80%. Na kumbuka sisi tulikuwa na president pale huko bahati hata tunaingia kusema akipita atatufanyia vitu vya maana ndani ya teritoria ya Mwenga. Na hivi sisi president akipita na shia watoto mwana tulimchagua na ndio tegemeo letu. Sasa ulizo wangu naambia hivi, president atatukumbuka huku ijapokuwa shetu lichagua hata akupita, lakini tegemeo letu yote ilikuwa kwake. Esi atatukumbuka kutufeteka mabitu kidogo kwenye shia watoto ya teritoria ya Mwenga, tufaizie kwa ile masauti tulipitisha hapo ijapokuwa nchi omara. Ndio ulizo wangu hiyo. Na ulizo zote ni za mzuri. Ndaanzia ulizo ya bwana maliza kusema njokwe bwana Hari njokwe ndaanzia president Katumbi tulimchagula a 80% au territoire ya Mwenga. Est-ce que tunashuhudia vile shehe wote? Tulimchagula a 80% territoire ya Mwenga na president Moise Katumbi alifika hapa alisema vitu. Ndawakumbusha venye president Moise alisema. Jusha tumikake na demagogie. Huko nikala mtu anakuambia moindre escarmouche, je vais convoquer les deux chambres du Parlement et j'attaque le Rwanda. Mpaka leo. Biko wanafungula kila siku. Sisi parti ensemble pour la République hatuko ba demagogue. President Moise Katumbi haiko demagogue. Siwezi baletea mtu mwenye iko wa ma anti-valeur mu territoire ya Mwenga. Maana ndakuwa sipendi territoire ya Mwenga. Na mimi nabaambia kila siku ndaona kasoroto moja wapo ya president Moise ndamwambiaka na mimi nakia baambi. Ile ndio President Moise amelaka vitu tatu kubwa hapa mu territoire ya Mwenga. Mais unasema mzuri kama angilipi. Alisema kitu ya kwanza atatengeneza hii barabara tokea Kasongo mpaka Bukavu. En commençant par Kasongo. Parce que mawazo ya kwetu ilikuwa kuangalia wapi? Huko ndio kunatoka chakula. Huko ndio kunatoka miogo. Huko ndio kunatoka mchele. Sasa huku mara yetu kutwala sisi tunabezwa na kuishi. Tutaishi modele gani? Kuangalia huko. Barabara ilipasha anzia huku na kupanda. Lakini barabara haitafanyizika. Parce que batu ya roho mbaya nibalijua kama Moise Katumbi anatengeneza ile barabara na wapendake huku kwetu barabara itengenezewe tu ni kunjia ya kushamba. Balitosha Anselme na wakatosha Moise Katumbi. Jibu ya kwanza hii. Sile na bana hii. Moise Katumbi alisema atatengenezea bajene stade. Et à cela, je réponds à votre question. Mais je vais vous répondre en disant ceci. Président Moise Katumbi anaenda Côte d'Ivoire. Iko na avion karibuni ini. Mais wanamkatalia asiende na avion yake. Anafika hapo anasema basi hivi avion mwingine mwe kwa kiasi disiti. Ni kama basi nirudie nayo. Banakatala vya kwake isifanye nini? Isishuke. Je, mwende nye majene. Mwende mwambie Bwana Felix Tshisekedi na gouvernement ya kwake. Que Moise kuna besoin kutengeneza stade yao. Abenetika. Kwa kifupi kusema hivi, President Moise Katumbi anajua
territoire ya Mwenga. Niko na bandugu yangu ba journaliste hapa. Ba journaliste aliko ba partisan yangu. Journaliste zatoka hapa banamuita mwingine lenyewe ya yeye sasa naye. Hana problem. Hana shida na mtu. Biko hapa. Mina bakamata comme des témoins. Juu hapa bana parti pris. Mina bambia hivi. Le président Moïse Katumbi iko na marealization na maprojet za mingi zenye anafanyaka par-ci par-là. Et je sais kila siku president Moïse akisema interview alukisho ya kwake akisema depuis kisa tukala na mituka akosema tayari territoire ya Mwenga au na mituka. Bila sema bongo. Ni kusema nini? Anajua magumu ya kwetu. Nilienda Lubumbashi na president Nyangere Anselme Rutia. Wende Mwenga. Mimi nakujua bien na mimi najua territoire ya Mwenga bien. Najua magumu ya territoire ya Mwenga bien. Rutia. Msitafute niseme vingine vyenyewe hatukwake bali magoti. Kama mambo yanatafanya atalifanya itakuwa ouvert na watu wote watafanya nini? Mais vous continuez ma procès Seigneur à tous d'attendre quoi? Le président Moïse ne peut pas arriver ici ça hii antengeneza barabara. Hata mwachia. Batengeneze barabara, bandu wapeze mjana. Batengeneze hii barabara ndipo wanakula franga usiku na mchana. Maono ziko na kwa exploiter huko kila siku ziko zinapanda zinaenda. Pale watu batengeneze hii barabara, baitengeneze mzuri na goudronner. Ils sont capables de le faire. Banawakilia kwenda na hiyo franga za nchi, banaangalia masafari, sasa tena masafari, banakuwa mu 13e voyage. Ndio banaangalia tena masafari, hakuna kutengeneza nchi ya pete ya Kongo. Nous avons besoin de routes. Kwa lazima ndugu wetu Olivier Wilonda anauliza hivi, si une fois on a nommé Anselme ministre mon gouvernement, ile ni souhait ya watu yote, Anselme atakatala au ataitika? Ni répondre Mbappe atoke akecheza Mumali. Inaweza kuwa yeye mtu atoke mwekipe ya Paris Saint-Germain akuye acheze mwekipe ya Etoile. Mtamwitikia Anselme Njungu iko mwekipe de meilleur. Anselme Njungu iko mwekipe ya watu wanataka development. Anselme Njungu iko mwekipe ya watu wanataka kushwa. Anselme Njungu iko mwekipe ya watu wanataka development ya territoire ya Kongo, territoire mzima. Anselme Njungu ni mtu mwataki ma-antivaleur. Anselme Njungu ni mtu mwataki kuonewa ya watu. Anselme Njungu ni mtu mwataki insécurité mwinchi. Wakati wengine yuko wanasema wanapiganisha, lakini wapo wengine watachochea vita. Anselme Njungu ni mtu mwanataka vitu ya kuongoka. Sasa natoka hiyo huku nikie nichangane na watu wengine habana msimamo, watu wana mwanzo na mwisho. Niende nichangane na mawisi, bila lima wa uchaguzi, niende nichangane na watu ya nini? Territoire ya Mwenga mvumilie. Kamituga mvumilie, Senga aido. Kamituga jambo.
haiko mbaya. Peter Lanois yeye ilikuwa tu ni malalamiko ya kwake, na mimi naelewa emotion ya kwake, tulipiganisha siku za mingi. Asante ndugu François. Ensemble ina prevoir kufanya nini mu territoire ya Mwenga? Nadhani nawe ndio nisaidia. Quels sont les mécanismes et ensemble tafanya pour que territoire ya Mwenga ipate bien ya kwake mu 2028? Nadhani question yeko ya mzuri parmi ma question zote. Wandugu wapenzi, ile haiko mie peke, ni mie pamoja na nyinyi. Tuko na siège 3 ku national, tuko na siège 4 ku provincial. Et ça je dis territoire ya Balega tunawakiana na moya balitu nyuku sula 2 ku provinciale. Bon, siège ya kama tulibakiana na moya kama nayo kama ni wewe nisijue tu misione kwa kutokaka kutike ku provinciale tuko na 5 manda iko 0. Tutafanya nini? Nilichoka na kuambia batu territoire ya Mwenga, bababa, bamama, batu yote munisikie na mkamate hii mwitume kwa réseaux sociaux. Territoire ya Mwenga, territoire ya Uvira na territoire ya Baraka, Fizi na Shabunda tuko na kapasite ya kuweza kujigharamia na kujigeukia shiefek. Kama mkubwa ya Anselme Njungu na ndio ilikuwa lead et c'est parmi vitu yenye tuma wanatosha Anselme Njungu parce que niko mina prone juu ya province de Lila. Tufanye province de Lila kabakiane na kwabo na shibakiane kwa watu yao kila siku wakiwa wanapanda mimi wanataka wanatia mimi wanataka. Tufanye province de Lila. Niko hapa mimi naanza lite ya province de Lila. Ule wote mwenye naunga ule wote mwenye naunga ile projet mwenyeko Bukavu, mwenyeko Kamituga, mwenyeko Shabunda, mwenyeko Uvira, mwenyeko Fizi Baraka, mwenyeko Kinshasa, Goma, Baraka yote niko nanisikia. Tufanye yetu province, tunachoka na kudepende na apare ile hakuna kitu tutafanyaka hapa. Asante na nashukuru. Nashukuru sana kuona federali wetu anarudia na tulikusha kuvika moyo, lakini kitu tunaona anakuya kupana remerciement kwa watoto wa territoire ya Mwenga. Tunaona kama haiko engra sababu ya ile mimi naweza kupendekeza na kuambia benyangu wa membre ya parti na watoto wa territoire ya Mwenga lite yote ile Anselme Njungu atatupresenter projet yote niko mwanzam tumsoutenir parce que tunaona iko na vision yenye iko mbele na inaweza kuleta kama maendeleo mu territoire yetu na kutulibere na hii dictature yenyewe tunaishi chini hayo par rapport na baba. Ni kitu kubwa kabisa naona kinanifurahisha na kinanipendeza ni kufanya territoire ya province ya Elile na soutenir à 100% na mimi exote bengine bejangu baingie kwa ile kitu ya maana kwa mimi. Asante. Tunajifahamisha. Majina naita kwa jina ya Dubinji wa Lubila. Ndio tunaona Ensemble pour la République yake Moise Katumbi inaendesha reunion leo. Sijui kabisa unaonaje kuhusu reunion na maneno ambayo Anselme Njungu anakuwa anataka kusema. Nafurahi sana na mkutano wa leo na mambo tuliongelea kwa mimi nifurahia na mimi nampigia baba Anselme Njungu shukrani kwa moyo uko nayo kwa kutulia tena hapa kwetu Mwenga na kupatia moyo uko nyuma yake na bwana. Mkubwa ilikuwa ni kupigia watu aksanti ambao walitupatia kura yao le 20 Desembre
ijapokuwa uchaguzi iliendelea le 21, le 22, le 23, le 24 mpaka le 27, baliendelea kuchagula watu wengine, lakini sisi tunapiga aksanti kwa kura yenye ilifenzika le 20 Desembre, ndio ilikuwa siku officielle ya uchaguzi. Watu walichagula Anselme Njungu, watu walichagula President Moise Katumbi, watu walichagula parti Ensemble pour la République mu territoire ya Mwenga. Na mimi kama vile msimamizi wa hii chama mu territoire ya Mwenga, ilikuwa wajibu yangu ya kuweza kuita notabilite, kuita makushi fulani ya watu ili kuweza kupiga mkono ya asante yote walifanya kwa ajili yetu. Hakuweza kutangazwa kama vile mchaguliwa wa tarafa la Mwenga na tume huru ya uchaguzi. Umezani kukosa yako litokea wapi na namna gani umetazamia kurekebisha kosa ambayo ilifanya wewe ukose kutangazwa kama vile mchaguliwa? Kusema kama nimekosa ni kwenda juu zaidi, lakini labda ungilisema kama sikukutiwa kuliste wale waliotangaziwa. Kwani kutangazwa na tume huru ya uchaguzi ni kwa sababu ya roho mbaya yabo na roho ya watu fulani ambao wakutaka waone nguvu ambao Anselme iko nayo, wanawaza kama wanamaliza kwa kutokumtangaza kukuwa kama vile mbunge, lakini Anselme anaendelea kubaki Anselme. Kwa sababu Anselme alikuwa Anselme mbele ya uchaguzi na Anselme ataendelea kuwa Anselme kisha uchaguzi. Ni kusema ya kwamba watu walifanya yote iwezekanao kufanya, lakini mabiro zote nilikuwa karibuni wa kwanza na watu walishangala kuona kama Anselme atangazwe. Ni kwa sababu ya roho mbaya ya watu. Hakuna mekanisme fulani tafanyika. Ni kutafuta gisi gani ya kuweza kubadilisha uongozi mbaya yenye tuko nayo, ya watu ambao wanajipendelelea, ya watu wapendi kufata sheria ya nchi inaenda modele gani, sheria ya uchaguzi nasema nini. Hatukufanya uchaguzi, lakini walitia watu ambao wanataka. Kama ulichaguliwa na unakuwa na maushuhuda mapreve, kwa nini haukuenda kwenye korti ya katiba tuweze kutetea haki yako? Sione tofauti yenye nakuwa katikati ya korti ya leo seni tume huru ya uchaguzi ambao haiko huru. Sione tofauti inakuwa na government yenye nakuwa leo. Ni kupoteza wakati. Mara 10 nilikala karibu na raia ambao walinipatia sauti za kwabo, ambao waliendelea kunishikilia kwenye roho, na tuendelee kupiganisha pamoja kwa sababu yenye nakuwa mbele ni nzuri zaidi kushinda hii yenye iko sahi. Kutokutangazwa kwako kutakufanya uache labda kutetea maslahi ya tarafa ya Mwenga ama kutoka katika siasa kuanza maisha yako ingine? Ni nasema ya kwamba nilikuwa Anselme Njungu mbele ya uchaguzi na nitaendelea kuwa Anselme kisha uchaguzi. Ni kusema ya kwamba umesikia wewe mwenyewe ndani ya mkutano watu wanalalamika Anselme aendelee kuishi pamoja nao, aendelee kuikala pamoja nao na tuendelee kufanya. Nimetetea teritwari ya Mwenga hata kutokukua ndani ya bunge. Na nitaendelea kuitetea, yenye nakuwa mabaya nitaisema na yenye nakuwa mazuri nitaisema. Ile yenye isiyoendeka nitaisema na nitaendelea kusaidia watu kama vile nitaendelea kusaidia kila leo wakati ninakuwa na uwezekano. Nitaendelea kuwa karibu na population wakati inaofaa na kwa wakati isiyofaa. Borinyi na Luinja ikiwa sehemu ya juu ama kaskazini ya tarafa ya Mwenga alipata wanabunge wengi kuliko sehemu ya chini. Kwako ulipokeaje hiyo habari kama vile mzaliwa wa tarafa ya Mwenga? Wale watu wanatafuta kuleta ugawanyaji. Wanatafuta kuleta ile wanaita mfrancais division. Hatuna shida, population peuple lega haina shida. Lakini wale watu wanatafuta tufikie kugawanyaji. Na sisi tunawaambia hivi, na mimi nawaambia tuko tayari kwa ugawanyaji. Watabakia na kwabo na sisi tutabakia na kwetu. Kwa sababu sisi tutokake huku kwenda kutafuta kitu kule. Wao wanatoka kule ukiwa kutafuta huku. Tunachangia teritoria ya Mwenga, lakini tuheshimiane. Tuheshimiane kwa sababu gani? Hakuna siku Borinyi au Luinja inaweza kubeba wadepute bawili au watatu au detriment ya teritoria ya Mwenga, le reste peuple lega. Hata kama mnaweza kuwa na mabili, haiko mpaka mwele kipindi. Ni kusema ninawapatia message kusema kama tuheshimiane. Teritoria ya Mwenga ni teritoria yetu sie bote, na tunajua nombre za baarole zenye ziko. Walitante kwa sababu wako ku pouvoir, mais hatutawalese faire. Ujumbe kwa raia wa tarafa Malukusi. Ujumbe ni kusema ya kwamba tuendelee kuungana mkono. Tunaendelea kurudia nyuma, bali tuendelee mbele. Tukikuwa mdivision hakuna kututafika. Tuungane mkono watoto wote wa Kirega, watoto wote wa teritoria Mwenga, tuungane mkono tuseme neno hii moja.
kwa sababu tukisema neno moja tutakuwa na nguvu, lakini kila mtu akikuwa na yake neno ya kuweza kusema tutakuwa tunaonelewa tena na tunaingiliwa hata mpaka mchumba. Asante. Asante. Vous savez, après l'élection chaotique qu'a organisée Kadima dans ce pays, en complicité avec les régimes en place, voir encore une salle pleine pour venir écouter le message d'Anselme Njungu, le message du parti Ensemble pour la République. Pour moi, c'est une impression de satisfaction. Parce que les gens n'ont pas montré leur fatigue de soutenir Anselme Njungu, de soutenir le parti Ensemble pour la République. Vous avez échoué aux élections, selon vous, où serait venu votre échec et comment comptez-vous les réparer? Bon, dire que j'ai échoué, c'est trop dire. Je ne suis pas sur la liste des gens qui siègent pour Parce les que comptes. vous n'avez pas été proclamé. Je dis je ne suis pas sur la liste des gens qui siègent pour les comptes de Mwenga. Parce que un groupe de gens n'ont pas voulu que je sois là. Mais je prends tout le monde en témoin ici. J'étais le premier presque dans tous les bureaux de vote dans le territoire de Mwenga, au niveau national comme au niveau provincial. Anselme n'avait pas de machine à voter ou à voler chez lui à la maison ou dans des maisons de ses particuliers. Mais Anselme a fait quand même face par rapport aux gens qui avaient des machines, les gens qui avaient les pouvoirs de faire tout ce qu'ils voulaient faire. Et donc, ne pas trouver Anselme sur la liste des gens qui siègent pour le territoire de Mwenga, c'est pas dire qu'il y a échec. C'est pas dire qu'il y a échec. Il n'y a pas échec, mais un groupe de gens n'ont pas tout simplement voulu que Anselme soit parmi les gens qui siègent aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez brosser de l'objectif de cette rencontre? Bon, l'objectif était de dire merci à toute la population du territoire de Mwenga qui a voté Anselme Njungu, qui a voté la liste du parti Ensemble pour la République dans le territoire de Mwenga, qui a voté Moïse Katumbi, parce que Moïse Katumbi n'avait pas de mérité. Moïse Katumbi était le premier, même au niveau de la CENI, il était toujours avec des pourcentages très élevés. Et donc, Anselme Njungu est venu dire merci à tout celui qui a porté les choix du groupe que Anselme dirigeait dans le territoire de Mwenga. Vous dites que vous avez été voté presque dans tous les bureaux, vous étiez le premier. Est-ce que vous avez les preuves? Si vous en avez, pourquoi ne pas aller à la Cour constitutionnelle pour réclamer votre droit? Bon, je ne vois pas la différence qui existe entre la CENI actuelle, la Cour constitutionnelle ou Cour d'appel de Bukavu, voire même le régime en place, c'est la même chose. Donc, je n'ai pas voulu perdre mon temps inutilement, autant venir rester à côté de ma population qui a voulu me porter à cœur et de faire la lutte. La lutte continue. Est-ce que ne pas se retrouver sur la liste des députés qui siègent contre le territoire de Mwenga va vous amener à se désengager de la politique ou soit plaider pour le Mwenga? Les gens n'ont pas montré ça dans la salle. C'était le second objectif de notre rencontre aujourd'hui, parce que je voulais demander à la population, ils veulent quoi d'Anselme Njungu? Et les gens ont dit qu'Anselme reste à côté d'eux et qu'Anselme continue à faire la lutte. Parce que j'ai fait ma lutte même en dehors de l'hémicycle. Et je vais continuer à faire cette lutte même en dehors de l'hémicycle. Je serai toujours à côté de la population. S'il faut dénoncer, je vais dénoncer. S'il faut encourager, je vais encourager. Et nous allons continuer ainsi, comme ce que nous avons fait aussi les mandats passés. La partie nord du territoire de Mwenga, là je cite Luinja et Borini, a eu
plus de sièges que la partie sud. À votre niveau, comment vous avez accueilli cette nouvelle? Comment vous l'avez accueilli? Ça, c'est humilier le peuple Lega. Le peuple Lega a été toujours hospitalier, mais le groupe d'individus qui se trouvent à Kinshasa veulent diviser la population du territoire de Mwenga. Ils veulent diviser la population du territoire de Mwenga. Kamituga, Wamuzimu, Basile, c'est le gros du territoire de Mwenga. C'est là où il y a le plus grand nombre d'enrôlés. Mais comment expliquer Bouringui, Luinja peuvent avoir des sièges? Comment? Quel mécanisme ils ont fait? Quel mécanisme ils ont fait? Quand sur les bureaux de vote à Bouringui, à Luinja, ils avaient 70, le premier avait 70 voix, les seconds 37 voix, mais aujourd'hui on les attribue 16 000 voix, 14 000 voix. Ils ont eu ça où? Ils doivent cesser de se manquer avec le peuple Lega. Nous les avons accueillis, nous sommes avec eux ici, sans problème. Le peuple Lega a été toujours hospitalier. Nous vivons avec les gens du Rwanda ici, du Burundi ici. Il n'y avait pas de problème, mais ils veulent nous amener dans une division. Ils veulent nous amener dans une division. Un message à la population du territoire de Mwenga et surtout ceux-là qui mettent ensemble à leur terre. Soyons unis, nous sommes dans une difficulté et quelqu'un qui est dans une difficulté, il ne doit pas croiser les bras. Ne croisons pas les bras, il n'y a pas de route à Mwenga, il n'y a pas d'infrastructure à Mwenga, il n'y a rien à Mwenga. Je demande à toute la population du territoire de Mwenga d'être unis, d'être soudés pour défendre la cause de notre territoire. Merci. Merci. Tunasema tena asante mpendwa mtazamaji, na kwa muda wako wote huu ambao umetumia ili kwenda na kutazama popote pale ulipo kupitia mitandao mbalimbali kwenye ukiandika Lega Media, na utakuwa unatupata hata ukiandika alama kujumlisha 243-933-707585. Tulikuwa kwenye mkutano hii ambao bwana Anselme Njungu, kinara upinzani wa tarafa ya Mwenga kwa upande wa chama cha Ensemble pour la République, aliyekuwa akiunda mkutano hii na raia wa tarafa ya Mwenga waliomchagua ingawaji kuweza kutangaza na tume huru ya uchaguzi. Na umesikia mwenyewe kwenye mkutano mambo ambayo Gisa alikuwa akinenwa humo, na anasema hawezi kuachilia tarafa ya Mwenga, na anaona hata hii siku ya mwanamke ulimwenguni ile 8 Mars si lazima hati isherekee, kwani ni siku ambao inaweza kuwa kulilia amani huku mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hususan huku maeneo ya Ruchuru ambako watu wanakuwa na wa siku kama siku saa baada ya sana. Unakuwa umefuata mengi mwenyewe. Mimi ni Estashi Babu, kamera inashikiliwa na Johnson. Hii ni Lega Media TV. Popote pale ulipo, sawa kulike video hizi, kushare na kuweza kusambaza kupitia mitandao mbalimbali. Tunakuwa tunakutakia tena ufuasi bora kwa wakati mwingine.